अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप सब गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और अभी आप लोग हमारी पीएमएस जनरल नॉलेज सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3 जो है वो आप देख रहे हैं। तो पीएमएस जनरल नॉलेज की तैयारी के हवाले से हमने अपना पेड सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो पहला इस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है वो हमारे पेड सेशन का है। और जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये वाले हैं, ठीक है, ये पेड सेशन के भी हैं लेकिन ये पेड सेशन से हट के हैं। ठीक है, तो पेड सेशन वालों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने 4 जनवरी को क्या पढ़ाया। तो आज 6 जनवरी को 7:20 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो 5 जनवरी को जो था वो मैंने पेड सेशन को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई कि 1947 से लेके 2020 तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर मज़ीद उन्हें पढ़ाऊंगा कि 2020 से लेके 2025 तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रही। ठीक है, और आज जो है वो मैंने उन्हें साइंस के जो कंटेंट्स हैं वो भी कवर करवाने हैं। रात 8 बजे उनकी क्लास है पेड सेशन की। तो अगर आप लोगों ने भी पेड सेशन ज्वाइन करना है और प्रॉपर एक तरतीब से क्लासेस लेनी है तो आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आपने पेड सेशन ज्वाइन नहीं करना वैसे ही अपनी डिग्री रिलेटेड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का वैसे लिंक नीचे भी दिया गया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो फ्री व्हाट्सएप चैनल अपनी डिग्री रिलेटेड ज्वाइन करने के लिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अपनी डिग्री रिलेटेड ज्वाइन करने के लिए अपना नाम और अपना डिग्री का नाम लिख के भेजें। ठीक है, आपने अपना नाम और अपनी डिग्री का नाम लिख के भेजना है। ठीक है, ताकि आपको फिर जो है ना वो पेड सेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी प्रोवाइड कर देंगे। फ्री ग्रुप में ऐड होना हुआ तो वो भी कर देंगे। तो ज़रा मैं पहले यूट्यूब चैनल जो है वो आपको दिखा दूं, प्रीवियस वीडियोस का थोड़ा सा बता दूं, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल जो है हमारा, इसके ऊपर कल मैंने 2 वीडियोस जो है इंग्लिश प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन जो पेपर है पीएमएस का कंपलसरी, उसके हवाले से ये 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 है और ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है। ठीक है, ये एक ही लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं। तो ये वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। हमारा इंग्लिश ऐसे इंग्लिश प्रेसी का सेशन भी जो है वो स्टार्ट हुआ है। कल पहली क्लास थी 5 जनवरी को इंग्लिश प्रेसी की, और आज जो है पहली क्लास है इंग्लिश ऐसे की यानी 6 जनवरी 2026 को। मैम आयशा रामे जो सीएसपी ऑफिसर हैं वो पढ़ा रही हैं और बहुत अच्छी टीचर है इंग्लिश की। इस तरह की प्रेसी आपको पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है जी कि आप ये प्रेसी का लेक्चर ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की वीडियोस नहीं देखी, जनरल नॉलेज लेक्चर नंबर 1 लेक्चर 2 की, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, तो पेड सेशन के जो लेक्चर्स हो रहे हैं ना वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, पेड सेशन वाले जो लेक्चर्स हैं ना वो यूट्यूब के ऊपर नहीं आ रहे, वो डिफरेंट हो रहे हैं। ये मैं बात पहले क्लियर करता चलूँ। ओके जी, लेकिन मैंने कल आपको सिलेबस दिखाया था तो ये सिलेबस के कंटेंट्स ही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई फिल्मी कहानियां नहीं सुनाई जा रही आपको। ये कल मैंने सिलेबस भी शो करवाया था पीएमएस का। तो फिजिकल साइंसेस का सिलेबस हमने लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट किया था। तो फिजिकल साइंसेज में कल हमने यूनिवर्स के बारे में देखा था और गैलेक्सी के बारे में देखा था, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में देखा था। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना उसके अंदर क्या चीज़ है। उसके अंदर मेनली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा सन है, सूरज। सूरज है तो सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते ही सूरज की वजह से है, सन की वजह से इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। सन है तो सोलर सिस्टम है, सन नहीं है तो कोई सोलर सिस्टम नहीं है। सन जो है वो सेंटर में है, ठीक है, सूरज जो है वो मरकज में है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो इस सेंटर के इर्द गिर्द घूमती हैं।
ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے یہ سن کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے. سن جو ہے وہ ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے. ملکی وے گلیکسی کسی اور چیز کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. وہ چیز کسی اور چیز کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. ہمارا یونیورس بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ہے ہمارا یونیورس. اب ذرا دیکھتے ہیں جی ہمارے سولر سسٹم میں کیا کیا ہے. ہمارے سولر سسٹم میں سن ہے، پلانٹس ہیں، ڈوارف پلانٹس ہیں، مونز ہیں، ایسٹروئڈ بیلٹ ہے، کومٹس ہیں، میٹیورز ہیں. اور ہمارے سولر سسٹم کی جو لائف ہے وہ 4.5 بلین ایئرز ہے. یہ پی ایس سی کے اندر یہ ایم سی کیو آ چکا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کی ایج کتنی ہے. لائف کہہ دیا میں نے، سوری غلطی سے ایج. کتنا پرانا ہے ہمارا سولر سسٹم؟ تو ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ 4.5 بلین ایئرز اولڈ ہے. ٹھیک ہے. 4.5 بلین ایئرز اولڈ ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. سن کی بات کرتے ہیں تو پیپر میں سوال آتا ہے کہ ارتھ کے نزدیک ترین سب سے بڑا ستارہ، سوری، ارتھ کے نزدیک ترین ستارہ کون سا ہے؟ تو وہ سن ہے. سن بیسیکلی ایک سٹار ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ بھی ایم سی کیو پیپر میں آ چکا ہے کہ سن کیا چیز ہے. سن ایک سٹار ہے. سن ایک پلانٹ ہے. سن ایک گلیکسی ہے. سن کیا چیز ہے؟ تو سن جو ہے ایک سٹار ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سن ایک سٹار ہے. یہ کس گلیکسی میں موجود ہے؟ یہ ملکی وے گلیکسی میں موجود ہے. اب سن جو ہے اس کا میڈیم سائز ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں یلو ڈوارف سٹار. اتنا بڑا نہیں ہے. سن کے سٹرکچر کو دیکھیں تو اس کے اندر چار چیزیں ہیں: کور، فوٹوسفیئر، کروموسفیئر اور کرونا. ٹھیک ہے. یہ چار چیزیں ہیں: کور، فوٹوسفیئر، کروموسفیئر اور کرونا. ان کی ذرا میں ترتیب بھی آپ کو بتاتا چلوں. یہ ذرا انوٹمی دیکھیں آپ سن کی. جو سب سے انٹرنل پارٹ ہے، جو سب سے اندر والا حصہ ہے سن کا، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کور. یہ سب سے اندر والا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا پارٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا آتا ہے؟ وہ فوٹوسفیئر آ جاتا ہے. فوٹوسفیئر سے اوپر جو ہے وہ کروموسفیئر ہے. اور سب سے اینڈ پر جو اس کی جو توچا ہے، اس کی جو سکن ہے، اس کی جو آؤٹر سرفیس ہے، وہ کرونا ہے. ٹھیک ہے. تو کرونا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے باہر ہے. یہ کرونا کا سوال بھی آ چکا ہے کہ جو آؤٹر سرفیس ہے سن کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کرونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کرونا. آگے چلتے ہیں. سن کے بارے میں جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو پیپر میں ایم سی کیوز کی شکل میں آئے ہوئے ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہاں پہ نا سب سے پہلا کہ سن کا جو ڈایا میٹر ہے کلو میٹرز کے اندر، ٹھیک ہے، یہ پیپر کے اندر سوال آ چکا ہے. تو سن کا ڈایا میٹر کتنا ہے کلو میٹرز کے اندر؟ تو یہ 13 لاکھ، ٹھیک ہے، 13,91,940 کلو میٹر اسکوائر. ٹھیک ہے. کلو میٹر اسکوائر. 13,91,940 اسکوائر کلو میٹر. ٹھیک ہے. اس کا ڈایا میٹر ہے. اس کے بعد سن کا وزن کتنا ہے؟ تو سن کا جو ویٹ ہے وہ 1.989 ملٹی پلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 30 kg. ٹھیک ہے. یہ سن کا وزن ہے. یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے. سن جو ہے وہ ارتھ سے کتنے گنا بڑا ہے؟ تو سن جو ہے وہ ارتھ سے 3,30,000 گنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. گنا. کتنے گنا بڑا ہے؟ تو 3,30,000 گنا بڑا ہے. سن جو ہے کس چیز سے مل کے بنا ہے؟ جو 74% سن کے اندر جو ہے وہ ہائیڈروجن گیس ہے. یہ بھی پیپر میں ایم سی کیو آ چکا ہے. ہائیڈروجن کے بعد سب سے زیادہ کیا چیز سن میں پائی جاتی ہے؟ وہ ہیلیم گیس ہے. 24% سن میں جو ہے وہ ہیلیم گیس ہے. باقی 2% جو ہے وہ ہیوی میٹلز ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے مجھے ایک چیز بتانی ہے کمنٹ سیکشن کے اندر. یہ جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ سن کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے. وہ اس ریئیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ فیژن ریئیکشن کہتے ہیں
یا फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है, कि सन के अंदर एक रिएक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं। अच्छा, सन की एज कितनी है? तो 4.5 बिलियन ईयर्स एज जो है वो सन की एज है। सन की डेंसिटी कितनी है? तो 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सन का कोरोना के ऊपर यानी कोरोना का टेम्परेचर क्या है? जो सन की आउटर सरफेस है उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 5500 डिग्री सेल्सियस। ये कोरोना के ऊपर टेम्परेचर है। सन की जो कोर है, जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है सन का, वहां पे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है? तो ये 150 मिलियन किलोमीटर, और माइल्स के अंदर 93 मिलियन माइल्स। उसके बाद आगे चलते हैं। सन एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सन एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी पेपर के अंदर सवाल आ चुका है। अच्छा, एक होता है रोटेट करना, एक होता है रिवॉल्व करना। मैं इन दोनों चीज़ों का ना फर्क आपको ज़रा बताता चलूं। जब कोई चीज़ अपने ही इर्द गिर्द घूम रही होगी तो वो रोटेट कर रही होगी। जिस तरह एक जो लट्टू होता है, एक बेब्लेड जो होता है, वो अपने ही इर्द गिर्द घूम रहा होता है, उसे कहते हैं रोटेट करना। जब कोई चीज़ अपने ही इर्द गिर्द घूम रही होगी वो रोटेट करना होता है। जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही हो उसे रिवॉल्व करना कहते हैं, कि ये चीज़ रिवॉल्व हो रही है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की भी टर्म जो है ना इसके साथ ही लिंक्ड है, इससे ही निकली है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं जो आगे हम बार बार देखेंगे, एक रोटेट करना, एक रिवॉल्व करना। तो सन बहुत बड़ा है, सूरज जो है ये बहुत बड़ा है साइज में। तो ये 25 से 35 दिन लगाता है अपने ही इर्द गिर्द घूमने में, ठीक है। सन का जो सेंटर वाला पार्ट है उसे इक्वेटर कहते हैं। तो उसको इक्वेटर वाले हिस्से को घूमने में 25 दिन लगते हैं। और सन के जो पोल्स हैं, यानी ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, वो 35 दिनों में पूरा घूम पाता है, ठीक है। और आपको मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि सूरज जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाता है, उस एक चक्कर को कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के इर्द गिर्द जो एक पूरा चक्कर लगाता है उसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। और ये 250 मिलियन ईयर्स का एक चक्कर होता है, यानी सूरज को 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक चक्कर लगाने में, यानी इतने साल लगते हैं, और फिर ये एक चक्कर पूरा होता है। अच्छा, सन जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के इर्द गिर्द जब घूम रहा होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? उसकी स्पीड होती है 220 किलोमीटर पर सेकंड। यानी सन अगर लाहौर में होता तो ये तकरीबन कोई कोई 10 सेकंड्स के अंदर जो था, बल्कि इससे भी थोड़े, ये तकरीबन कोई 6 सेकंड्स के अंदर जो था, ये 5 से 6 सेकंड्स के अंदर जो था, ये बल्कि 7 कर लेते हैं, 7 सेकंड्स में ये कराची होता, ठीक है, ये इसने कराची होना था। अच्छा, फिर पेपर में सवाल आता है कि सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं, वो अर्थ पे पहुंचती हैं तो कितने टाइम पीरियड में पहुंचती हैं? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूरज की किरणों को अर्थ पहुंचने में। अब पेपर में एक दफा पूछा हुआ था कि कितने सेकंड में पहुंचती हैं, तो आपने 8 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट के अंदर 480 सेकंड्स हुए। और ऊपर 20 सेकंड्स थे यहाँ पे, प्लस 20 सेकंड्स, तो 500 सेकंड्स लगते हैं अर्थ की रेस को, सॉरी, 500 सेकंड्स लगते हैं सन की रेस को अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। 500 सेकंड्स का टाइम लगता है सन रेस को अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद कितने प्लैनेट्स हैं? 8।
ہمارے پاس کتنے پلانٹس ہیں؟ ہمارے پاس ٹوٹل 8 پلانٹس ہیں، 8 پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، یہ 8 پلانٹس ہیں جی ہمارے، ٹھیک ہے؟ یہ 8 پلانٹس ہیں ہمارے۔ جو پہلے 4 پلانٹس ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹیریسٹریل پلانٹس، ٹھیک ہے؟ دوسرے جو 4 پلانٹس ہیں انہیں ہم کہتے ہیں گیسیس پلانٹس، یہ نیچے آگے گیسیس، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آخری 2 پلانٹس ہیں یورینس اور نیپچون، ان آخری 2 کو آئی سی پلانٹس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ جووین پلانٹس کون سے ہیں اور نان جووین پلانٹس کون سے ہیں، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ جووین پلانٹس کنہیں کہتے ہیں اور نان جووین پلانٹس کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، اس پکچر کو ذرا دیکھیے گا۔ اس پکچر کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا سب سے بڑا جو پلانٹ ہے نا وہ جوپیٹر ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ پیپر میں ایم سی کیو آتا ہے۔ سب سے بڑا پلانٹ کون سا ہے؟ وہ جوپیٹر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ پلانٹ کون سا ہے سب سے بڑا؟ وہ سیٹرن ہے۔ اچھا، پھر پیپر میں سوال آتا ہے کہ سب سے چھوٹا پلانٹ کون سا ہے؟ تو مرکری، یہ سب سے چھوٹا پلانٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مرکری جو ہے نا یہ سب سے چھوٹا پلانٹ ہے۔ پھر سیکنڈ موسٹ پلانٹ کون سا ہے؟ وہ مارز ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے چھوٹا پلانٹ مرکری ہے، اور مرکری سے تھوڑا بڑا جو ہے وہ مارز ہے۔ یہ آپ نے، یہ 4 ایم سی کیوز بڑے پکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ارتھ کے برابر برابر کون سا پلانٹ ہے؟ تو وینس ہے، اس لیے وینس اور ارتھ سسٹر پلانٹس ہیں۔ یورینس اور نیپچون ان کا بھی سائز تقریباً برابر برابر ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں، نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب پیپر میں نا ان پلانٹس کی ترتیب بھی پوچھی جاتی ہے کہ سورج سے اتنا دور کون سا ہے، پہلے نمبر پہ کون سا ہے، دوسرے پہ کون سا ہے، چھٹے نمبر پہ کون سا ہے، 7ویں نمبر پہ کون سا ہے، 8ویں نمبر پہ کون سا ہے۔ تو آپ نے یہ ٹرک یاد کر لینی ہے، مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر جسٹ سروڈ اس نوڈلس، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کچھ اور سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں، کچھ اور ٹرک بھی بنا سکتے ہیں۔ تو مائع کا ایم سے مراد ہے مرکری، ویری کا وی سے مراد ہے وینس، ایجوکیٹڈ کے ای سے مراد ہے ارتھ، مدر کے ایم سے مراد مارز ہے، جسٹ کے جے سے مراد جوپیٹر ہے، سیٹرن کے ایس سے مراد، سوری سروڈ کے ایس سے مراد سیٹرن ہے، اس کے یو سے مراد یورینس ہے، نوڈلز کے این سے مراد نیپچون ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھ لینا یاد، ٹھیک ہے؟ پکا یاد رکھ لینا، یہ آتا ہے پیپر میں۔ اچھا، پہلا پلانٹ جو ہم کرنے لگے ہیں وہ مرکری ہے، ٹھیک ہے؟ مرکری جو ہے وہ پہلا پلانٹ ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ مرکری، اب مرکری میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو فالتو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کو میں ذرا ختم کر دوں تاکہ یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا میں ریموو کرنی ہے، مجھے یاد نہیں رہا سلائڈ سے ریموو کرنا، ٹائم مطلب ٹائم نہیں ملا مجھے۔ اوکے جی، مرکری، مرکری جو ہے یہ اسمالسٹ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا پلانٹ ہے، اور یہ فاسٹسٹ ریوالونگ پلانٹ ہے۔ اس کا ڈایا میٹر نہیں کرنا، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ ہمارے مون کے جتنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہمارا مون ہے اتنا ہی مرکری کا جو ہے وہ سائز ہے۔ یہ کلوزسٹ ٹو دی سن ہے۔ اچھا، آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گا کہ جی وینس جو ہے وہ کلوزسٹ ٹو دی سن ہے، ٹھیک ہے؟ اور مرکری جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن مرکری جو ہے یہ کلوزسٹ ٹو دی سن ہے۔ اس کے بعد مرکری کا اپنا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مرکری کی سرفیس پہ ہولز ہیں، اور جو ہے یہ ہائی ڈینسٹی پلانٹ ہے مرکری۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، اب 1 ڈے اور 1 ایئرس کا ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو ایک پلانٹ اپنے ارد گرد چکر لگاتا ہے نا اسے کہتے ہیں روٹیٹ کرنا۔ تو یہ جو 1 ڈے ہے نا یہ بیسیکلی
रोटेशन पीरियड है। ठीक है, ये जो 1 डे है ना, ये बेसिकली किसी भी प्लेनेट का रोटेशन पीरियड होता है, कि वो कितना टाइम लेता है अपने ही इर्द गिर्द घूमने में। तो ये जो 1 ईयर होता है, ये रेवोल्यूशन पीरियड होता है, ये रिवॉल्व करना होता है, ये 1 रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, यानी प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमने में कितना टाइम लगाता है। ठीक है, जो प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द घूमने में कितना टाइम लगाता है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। तो हर प्लैनेट का अपना रोटेशन है, अपना रेवोल्यूशन है। अब मरकरी जो है उसको अपने इर्द गिर्द घूमने में 59 डेज लगती हैं, और मरकरी को सूरज के इर्द गिर्द घूमते हुए 88 डेज लगते हैं। ठीक है, अब नासा जो है, ये इदारा जो है, ये स्पेस साइंस का इदारा है। इनका रोजाना का यही काम है, इन्होंने प्लैनेट्स के ऊपर नजर रखनी होती है। तो नासा की वेबसाइट के मुताबिक, पाकिस्तानी किताबों के मुताबिक तो 59 डेज ही चल रहा है, लेकिन नासा वाले कहते हैं कि 176 डेज। अब पेपर में जो सवाल आता है ना, वो कंट्रोवर्शियल नहीं आता। उन्होंने आपसे ईयर का पूछना है, कि मरकरी का जो 1 ईयर है वो अर्थ के कितने दिनों के बराबर है। तो ये जो 88 डेज है, 59 डेज है, 176 डेज है, ये बेसिकली लिखा हुआ है अर्थ से कंपेयर करके, कि अर्थ के कितने दिनों के बराबर बनता है। यानी मरकरी का जो एक रेवोल्यूशन है, मरकरी की जो एक रोटेशन है, वो अर्थ के कितने दिनों के बराबर है। ठीक है, तो 88 डेज आपने याद रखना है, ये रेवोल्यूशन पीरियड आपने याद रखना है। अर्थ के मरकरी के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड आपने याद रखना है। ये 88 डेज पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, अभी 7:41 सॉरी 7:41 हो गए हैं। ठीक है, आज जो है ना वो एनर्जी जो है ना मेरी फुल लो हुई पड़ी है। तो 8 बजे मेरी क्लास है। ठीक है, और मैंने अपनी अब क्लास भी लेनी है। तो व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा शो करवा देता हूँ जी। पेड सेशन की क्लास है 8 बजे, तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो को, लेक्चर नंबर 3 को भी मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। आज ही 6 जनवरी को जब मैं फ्री हो जाऊँगा रात को, तो फिर मैं बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लूँगा, और लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है वो बाकी के प्लैनेट्स मैं रिकॉर्ड करके तो फिर शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक जो है वो आप लोग ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। ठीक है, और मेरे पास आज टाइम थोड़ा था। ठीक है, वरना मैं ये वीडियो ही दोबारा ही रिकॉर्ड कर लेता। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।